Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum टाठियो बच्चों. अछि पढ़ा 6th science तो सोन टॉपिक और separation of substances. अथ मज अस करा question answers. आज पढ़ो इसी question. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? दबा इच्छा मुमकिन कि अस करो sugar अगर खंड अगर आस रलियामुत ओटिस सत यह हेको अस अलग करित इच्छा possible यह करो अस अलग अगर हेको तेल किथ कन अथ गो answer yes. We can separate sugar from wheat flour by sieving. In the mixture of sugar and wheat flour, sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve, while the sugar particles remain on the sieve. दपा अस हसा हेको ये करित separate sugar एमि कनक आट मंज sieve sieving method पर्याव आस तम सत हेको इस परित येले हसा युस ये sugar तो ये आटिक युस मिक्सचर आसान यह हसा नेरान यम सीव ये पर्युन अत मज लकट लकट जद आसान इमो मज नेरान ओर बोन यम फाइन पार्टिकल्स फ्लोरिक आटिक यम लकट लकट यम जर आसान वसान बोन तो युस यह खंड यह रोजान अत पे अत छान पे पत गो ब्या क्वेश्चन हाउ वुड यू obtain clear water from a sample of muddy water तो कित कन हेक्यो साफ आब कड़ित मेच आब मंज अलग Add go, we can purify the muddy water by loading. Firstly, we take a beaker 10 milliliter half filled with a sample of muddy water. Now take a piece of alum and a thread. Tie firmly one end of the thread with alum and hold the other end of the thread with hand. दबा तो इन्यू से अख sample अख muddy water 100 ml इन्यू एकस beakerस मज तो बे अनु पीस ऑफ एलम गो फटकर बे अनु पंदावा तो यह अलम यह फटकर यह गंडियो अत पंदाय अक एंड सत करो अत यह बंद फटकर तो ब्या एंड रटो अम पंदाय हुन पन्नस अथस के Now dip the alum in water and move it slowly in a circular path for a minute. दबा वो क्या करो तो कम इजन यह थ्रेड तो युस बन कन अथ टिप इजन अथ अलम गंडित अस सर्कुलर पाथस मज अकिस मिनटस यह अथ वार 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 फिरनावन remove the alum and keep the beaker undisturbed for some time दबा beaker यह अलम करो beaker मन नबर तो यह थो beaker अथ म करो जीर वीर कहीं during this process we will find that the dust particles get loaded and become heavier and settle down at the bottom of the beaker quite rapidly. दबा अथ यम करो डिस्टर्ब कहीं तो यह वुचु तुई युस यह अथ प्रोसेस दौरान क्या वुचान यम डस्ट पार्टिकल्स अम गसान लोडेड तो अम गसान गोब गसान अम गोबान तो अम जल्दी जल्दी हेवान चकिस मज अत बीकर किस बिहुन when all the dust particles settle down the water becomes clear the clear water is then decanted into the another beaker दबा युस ये सारी डस्ट यम पार्टिकल्स अत मज इम गसान सेटल बॉटमस मज तो क्लियर वाटर रोजान अत मज पेठ कुन तो यह करान पे डिकेंटेड इनटू अनदर बीकर बेकिस बीकरस मज पत ब्या क्वेश्चन lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water you wish to add ice to cool it should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar in which case would it be possible to dissolve more sugar दबा अस बनावन लेम्ब जूस बनावन अस त्रावन लेम्ब आबस मज बेश त्रावन खंड बनो अस जूस दबा अगर हसा यह तुरुन करने खतर त्रो अत मज त्रो आइस तुह कत केसस मज वुचान तुह हेक्यो अत ज्यादा खंड रलयित ज्यादा खंड हेक डिजॉल्व गसित अत गो वी शुड add ice to lemonade after dissolving sugar without ice sugar dissolve easily in lemon juice because solubility depends on temperature दबा अस हसा पज युस लेमनाइड बनावो यह हसा अत मज पज अस आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर विदाउट आइस अत मज पज शुगर करन डिजॉल्व आइस बगैर गोड छु खंड करन डिजॉल्व आइस छन त्रावन कहीं क्याज कि युस सॉल्युबिलिटी छ आसान यह हसा डिपेंड आसान करन ऑन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर ज्यादा जल्दी गछि सॉल्युबल if add ice to cool the solution of sugar and lemon juice the solubility of sugar will be decreased दबा अगर हसा यह आइस त्रो कूल गसन खतर युस सॉल्यूशन बने शुगरुक तो लेमन जूसुक तो युस हसा अत solubility of sugar छ यह हसा हेक डिक्रीज गसित यह हेक कम गसित पत ब्या क्वेश्चन mustard oil gets accidentally mixed with water
How will you remove mustard oil from water? دَپان اچانک ہسا پیو تیٖلَس منٛز اَسہِ تِلہٕ گۄگُل تیٖلَس منٛز پیو آب تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو یہِ الگ اَتھ گوٚو آنسر oil and water are immiscible. Immiscible گوٚو یِم چھِنہٕ ڈِزالو گژھان اکھ أکِس منٛز کِہیٖنۍ یا اِنسالِبل چھِ اَتھ منٛز روزان اَتھ چھِ أسۍ وَنان immiscible دۄن لِکوِڈ ییٚلہِ زٕ آسان رَلان نہٕ کِہیٖنۍ. They do not mix with each other. یِم چھِنہٕ رَلان اکھ أکِس سۭتۍ کِہیٖنۍ. They can be separated by sedimentation and decantation. ہٮ۪کو أسۍ الگ کٔرِتھ sedimentation سۭتۍ تہِ decantation سۭتۍ تہِ. If this mixture is allowed to stand for some time, دَپان اگر ہسا أسۍ یہِ mixture تھاوو کینٛہہ کالَس they form two separate layers. یِم چھِ بناوان زٕ الگ الگ layer. The component forms the top layer which is separated by decantation. دَپان یُس یہِ component یُس top layer چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ کھسان اگر تیٖل کھوٚت ہیوٚر کُن top layer پٮ۪ٹھ یہِ ہٮ۪کو أسۍ separate کٔرِتھ decantation سۭتۍ. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ question. An tiny iron drill, if a carpenter falls into a heap of straw, suggest convenient way of recovering the drill. اگر ہسا چھانہٕ سٕنٛدِ اَتھٕ منٛز پیوٚو لۄکُٹ ڈرٛل شِستٕرو ڈرٛل پیوٚو یَتھ تَتھ بوٗرَس منٛز بوٚڑ ڈیرَس منٛز تُہۍ کِتھ کٔنۍ ژھٲنٛڈِو یہِ اَمہِ منٛز کَنویٖنٮ۪نٛٹ میتھٲڈ ؤنِو یعنی آسان طریٖقہٕ ؤنِو یہِ کِتھ کٔنۍ ژھانٛڈو أسۍ یہِ رِکَوَر کَرو یہِ ڈرٛل اَتھ گوٚو آنسَر move a magnet into a heap of straw. The iron drill will be attached to magnet and thus it is recovered. دَپان تُہۍ أنِو سا میگنیٹ یہِ ترٲیِو اَتھ پَکنٲیِو اَتھ منٛز یُس یہِ ڈیر چھُ اَمیُک کٔشُک ڈیر چھُ اَتنَس أتھی منٛز پَکنٲیِو آیرَن ڈرٛل گژھِ اَتھ میگنیٹَس سۭتۍ اَٹیچ تہٕ یہِ ہٮ۪کہِ رِکَوَر ہٮ۪کو أسۍ یہِ کٔرِتھ. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال ڈِفرَنشیٹ بِٹویٖن اے سیچُریٹِڈ اینڈ اَنسیچُریٹِڈ سولوٗشَن. سیچُریٹِڈ سولوٗشَن کیٛاہ گوٚو تہٕ اَنسیچُریٹِڈ سولوٗشَن کیٛاہ گوٚو. سیچُریٹِڈ سولوٗشَن. Saturated solution is one in which no more of solute can be dissolved at that temperature. Saturated solution گوٚو سُہ یَتھ منٛز نہٕ أسۍ زیادٕ solute ہٮ۪کو ڈِزالو کٔرِتھ کِہیٖنۍ سپوز اَسہِ چھُ کھنٛڈ تہٕ یہِ نوٗن تہٕ آب ترٛاوُن أسۍ چھِ ترٛاوان اَتھ منٛز نُن چمچا یہِ چھُ اَتھ منٛز رَلان مگر ییٚلہِ اَسہِ زیادٕ ترٛوو یہِ چھُنہٕ پَتہٕ رَلان اَتھ منٛز کِہیٖنۍ گوٚو اَتہِ گژھِ سیچُریشَن یہِ ہیٚوک نہٕ ڈِزالو گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. پَتہٕ گوٚو unsaturated solution. It is one in which more of the solute can be dissolved at that temperature. یہِ ٹٮ۪مپریچَر اَمہِ ساتہٕ اَتہِ آسہِ اَتھ منٛز ییٚلہِ یہِ solute گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ ڈِزالو کٔرِتھ یِتھِس ٹٮ۪مپریچَر یہِ اَتہِ اَمہِ ساتہٕ ٹٮ۪مپریچَر آسہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان unsaturated solution. اَمہِ پَتہٕ گٔے اَتھ بُک ؤرٕک چھِ اَسہِ تھوڑا ییٚتنَس یہِ چھُو تۄہہِ question number 8 fill up the blanks یِم blanks چھِ اَسہِ خٲلی جایہِ چھِ اَسہِ بَرنہِ. The method of separating seeds of paddy from its stalk is called. دَپان ییٚلہِ ہسا أسۍ دانہِ چھِ کران تَمہِ دانہِ لایہِ منٛز الگ تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان تَتھ چھِ أسۍ وَنان threshing. پٮ۪نسَل سۭتۍ لیوٗکھمُت مےٚ threshing. پَتہٕ گوٚو B when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth. The cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of dash. دَپان ییٚلہِ ہسا أسۍ دۄد چھِ تُرُن کران ییٚمہِ پَتہٕ بویِل کرنہٕ پَتہٕ گرٛکھ کھالنہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ دۄد تُرناوان پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ کَپرٕ مٔنٛزۍ ترٛاوان تہٕ اَتھ چھُ روزان مَلٲے اَتھ کَپرَس پٮ۪ٹھ دۄد چھُ وَسان بۄن دَپان اَتھ پرٛوسٮ۪س کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان اَتھ چھِ وَنان أسۍ فِلٹرٛیشَن. پَتہٕ گوٚو C salt is obtained from sea water by the process of salt. کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ سَمنٛدر آبہٕ منٛز کَڑان سُہ وٕچھو اَسہِ اوترٕ سُہ ہسا چھِ اِواپریشنہٕ سۭتۍ تَتھ میتھڈَس چھِ أسۍ وَنان اِواپریشَن. پَتہٕ گوٚو D impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called. دَپان اگر ہسا impurities گژھن یُس میٚژِ آب اوس تَمچہِ impurities گٔے تَلہٕ کُن جمع یُس clear water أسۍ پَتہٕ الگ چھِ کران تَتھ process کیٛاہ چھُ پَران سُہ پوٚر اَسہِ وٕنۍ تہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان decantation. پَتہٕ چھُ true false. A mixture of milk and water can be separated by filtration. دَپان mixture مِلکُک تہٕ بیٚیہِ واٹرُک ہٮ۪کو أسۍ الگ الگ کٔرِتھ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ الگ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ گوٚو false. پَتہٕ گوٚو B a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. دَپان نوٗن تہٕ کھنٛڈ اگر رلیومُت آسہِ یہِ ہٮ۪کو أسۍ ژھٹھ کَڑنہٕ سۭتۍ الگ یہِ ہٮ۪کہِ نہٕ ژھٹھ کَڑنہٕ سۭتۍ الگ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. پَتہٕ گوٚو separation of sugar from tea can be done with filtration. دَپان اگر ہسا اَسہِ کھنٛڈ چھُ ییٚمہِ چایہِ منٛز کَڑُن الگ یہِ ہسا ہٮ۪کو أسۍ فِلٹریشن سۭتۍ کٔڑِتھ یہِ تہِ چھُ غلط یہِ چھُ false. پَتہٕ گوٚو D part grain and ہسا can be separated with the process of decantation. بیول کَڑو أسۍ ییٚمہِ کٔش منٛز کٔش کیٛاہ تِمو گاسہٕ کَچو منٛز الگ ڈِکٮ۪نٹیشنہٕ سۭتۍ سُہ ہسا چھُ الگ سُہ گوٚو وِنویِنگ سۭتۍ کَرو أسۍ سُہ.
أتھۍ سۭتۍ مۄکلے سون چَپٹر وارٕ کارٕ پَرو پَگاہ نوٚو